Nay mugukod na to. Kaya damo di tayo baligya, damo mo di mugukod. The first time, gukod ko doon. Doon naman sa una ka, maestra. Kaya na may mga... Buho. Pautangon, wala biya, pautangon pa eh. Mangga na punta guys. Be, dali. I'm ready na, I'm ready. Willy hamog. Kawili, oy. Idol. Hello, idol. Live ko doon. Kapit ari doy. Balitaog na naman Wala sa Jimmy ba? Ning anak na. So busy Enja. Enja. Sasa. Umay naman natugod dito. Kasagaran ko na school. Kaya kasagaran yung tarikot meron sila. Kaya bahin mo. Tarikot. Kada barangay na aman. Sinato naman may wala mo kay. Bugitan lang sa sakot. Karon ba ang adlaw asa ta man ni udto? Maris, gaiha ba, gaiha? Anhing ade ay. Pero ko alpot. Ako thank you ni. Uy na po daring north. East, west, north. Oh, na rin north. May kusog-kusog na din. Alay ganiya ko pantabang mo so pag-ireso ko. Gano man di ay. Sige pasabot adto sila. Isa. Adto. Post media. Si Kwan kung suspect man sila sa pagmatay. Oh! Si Juldo o si Aloy. Oh! Ano naman sila man?